আগে ভিডিওটা দেখেন, তারপর কমেন্টগুলো পড়তেছি। কিরে কোনে যাস? বাইর দিকে যাই। এ রাস্তা দিয়ে একটু সাবধানে যাস, এ রাস্তা বুদ্ধা। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ভাই ভাই হ্যাঁ দিয়ে গেল তো কত না উনলি ভাই আর একজন কইছে এই রাস্তাটা ভালো নেই, রাস্তা বুঝতে ভাই দেখে চলে যান। থাপ্পড়টা সেই ছিল। হাসবো না ভয় পাবো, হাসবো না পুরাটা দেখবো। থাপ্পড়টার জোর ছিল। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।